କାଇଁ ତ ଦେଖା ହେଲା କଣ କଣ ଜିନିଷ ବିକୁଛ ଦୁକାନ को ये हॉर्लिक्स बिस्कुट आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स कौन समस्त कौन सब रेट गोटे रेट ना अलग अलग आईटीसी कंपनी ना अन्य कंपनी कौन कौन भेराइटी रेट अच्छी नगद वाला अलग बाकी वाला अलग तुम बाकी भी दौच दुकान बाकी बाकी पर आ कौन दौर कौन तुम दुकान कौन बिक्री सब ठीक ठाक चलती ना भूल भाल चलती कौन कौन बिक्री हो कौन आइसक्रीम बिस्कुट मिक्सचर आउ कौन कुरकुरे लेज केक हॉर्लिक्स ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି କାଳେ ତ ଦୋକାନ ମାନେ ବେପାର ନା ଲେଡିଜ୍ ମାନେ ଆଗରେ ବୋର୍ଡ ମାରିଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ରେବତୀ ଚୁଡ଼ି ମଲରେ ମିଳୁଛି ये जो बटिका वाला जो पैकेट हाजमला से 5टा खंड देला।